So we're going to talk today about two of those gifts from 1 Corinthians 12. Så i dag skal vi tale om to af de gaver i 1. Korinther 12. And it's the gift of faith and miraculous powers. Og det er kraftgerninger til altså gøre undergerninger. And I wonder what you think when you hear those words. Og hvad tænker I mund på, når I hører de ord? I mean, doesn't the gift of faith sound a little bit strange to you? Lyder det ikke lidt mærkeligt med troens gave? After all, if we're Christians, don't we just have faith in Jesus? Fordi hvis vi er kristne, så har vi vel tro på Jesus. What does a specific gift of faith mean and look like? Så hvad betyder den her specifikke troens gave? Hvordan ser det ud? In my head, when I hear the word powers, Når jeg hører kræfter eller kraftige gerninger, I start to think about what superhero I'd like to be. så tænker jeg på, hvilken superhelt jeg gerne vil være. And the right answer is, of course, Og det rigtige svar er naturligvis Superman. Superman. Who doesn't want to shoot lasers from their eyes, Hvem vil ikke gerne have lyst til at skyde laserstråler ud fra deres øjne, run faster than a train, og kunne løbe stærkere end et tog, fly around the world so fast that you turn back time? og flyve rundt i verden så You've seen the hurtigt, film. at tiden går baglæns? But when I was growing up, I also had a soft spot for the Incredible Hulk. Men da jeg voksede op, der var jeg også vild med den der superhelt, der hedder Hulk. What little boy doesn't want to turn green, Hvilken lille dreng har ikke lyst til at blive grøn wear shorts all day, og have shorts på hele dagen and smash things? og smadre ting? That's all I ever wished for when I was a kid. Det var alt, hvad jeg havde lyst til, da jeg var barn. But of course, when we come to miraculous powers, Men når det har med mirakuløse gerninger at gøre, we've got to put such ideas out of our head. så bliver vi nødt til at sige farvel til sådan nogle idéer. I hope that most of us would agree with the theology of the miraculous. Så jeg regner med, at vi er nogenlunde enige omkring teologien omkring det mirakuløse. The idea that God wants to break into our lives in Altså miraculous at Gud han vil ways. bryde ind i vores liv på mirakuløs vis. So what we're going to do over the next few minutes is look at the Bible. Så det vi skal gøre her i det næste stykke tid, det er at kigge i Bibelen. What it says about the gift of faith and miracles, Hvad der står om troens gave og miraklernes gave. how it worked with Jesus, Hvordan virkede det for Jesus, and how we can walk in it og today. hvordan kan vi vandre i det i dag. You'll notice that it's the same thing every talk. Så det bliver jo lidt det samme tema i alle seminarerne. Now, in my own life, I've seen many, many miracles take place. I mit eget liv har jeg set mange mirakler. I've seen illnesses healed. Jeg har set sygdom helbredt, I've seen pregnancies come about where there were previous difficulties. og jeg har set kvinder, som har været helt ufrugtbare, blive forløst til at blive gravide. I've seen things found that were lost. Og jeg har set, at der var ting, som var blevet væk, der er blevet fundet. I've seen people kept safe in terrible Og jeg har circumstances. set, at folk er blevet bevaret trygge i nogle forfærdelige situationer. I've seen young people healed of psychological abuse and trauma. Og jeg har set unge mennesker, der er blevet sat fri fra psykologiske traumer. But I have to admit that I've seen many things not happen in my life. Men jeg må også indrømme, at der er mange ting, jeg ikke har set i mit liv. Things that have not changed or been delivered. Ting, som ikke er blevet anderledes eller udfriet. And that's tough to live with sometimes, Og det isn't er it? svært at leve med nogle gange. But this is the one thing that I hold on to, Men jeg holder fast i den her ene ting, that God is still good, at Gud er stadig god, despite the circumstances that we på face. trods af omstændighederne, vi står i. That he loves me, Han elsker mig. and even if it's not happening for me right now, Og selvom det ikke sker noget for mig lige nu, God is still doing the miraculous Så- every day. virker Gud stadig det mirakuløse hver dag. So in the Bible passage where these gifts are mentioned, Så i Bibelen, hvor de her ting står beskrevet, Paul's of course writing to the church in Corinth. så taler Paulus igen til menigheden i Korinth. And so let's read some of these verses just to remind ourselves of the setting. Så lad os lige læse nogle af de vers for at minde os selv om baggrunden. Should we just read 8 to 11? Let's just read those. Så nu læser jeg bare 8 til 11. I sidste seminar læste vi dem alle sammen.
En gives der nemlig ved ånden visdomstale, en anden kundskabsord ifølge den samme ånd, en anden tro i den samme ånd, en anden gaver til at helbrede i den ene ånd, en anden at udføre kraftige gerninger, en anden profetisk gave, en anden at bedømme ånder, en anden forskellige slags tungetale, en anden udlægning af tungetale. Men alt dette virker den ene og samme ånd, som uddeler til enhver især, eftersom han vil. Now, I think it's really interesting that Paul places the gift of faith Jeg synes, det er meget interessant, at Gud sætter troens gave right in the middle of all of the other gifts. midt i alle de andre. It's as if to say this is such a foundational gift of the Det er Spirit, som om, at han vil sige, at det er sådan en grundlæggende gave, and one that links to all the other ones too. som på en eller anden måde er forbundet til alle de andre, forløser dem. One of the first questions we need to ask Så et af de første spørgsmål, vi må stille, is, where do we see the gift of faith in Scripture? hvor ser vi troens gave i aktion i skriften? Well, as we look through the Old Testament, we can see plenty of places where the miraculous is in operation. Så når vi læser det gamle testamente, kan vi se mange steder, at der sker mirakler i det gamle testamente. And I think one of the most important things to note about that is this. Og noget af det, der er vigtigt at forstå omkring det, In every single place where the miraculous is in the Old Testament, det er, at hvert sted, vi ser noget mirakuløst beskrevet i det gamle testamente, it's always linked to the deliverance of God's people. så har det altid noget at gøre med udfrielse af Guds folk, og at de skal blive sat fri. And it's a statement about God's character. Og det er en udtryk for Guds karakter. So in other words, the other gods are like this, Så på en måde kan man sige, at alle de andre guder er sådan her, but these miraculous powers show that our God is like this. men de her mirakuløse handlinger viser, at vores Gud er sådan her. And of course, one of the most common descriptions in the Old Testament of God's character Og en af de mest betydningsfulde beskrivelser af Guds karakter i det gamle testamente, is this. det er, The Lord is gracious and compassionate. at Gud er nådig og barmhjertig. He is slow to anger Han er sen til vrede and rich in love. og rig på kærlighed. And we need to understand that that's the heart of the miraculous, really. Og vi må bare forstå, at det er hjertet i alt det mirakuløse. And some of the most memorable scenes in the Old Testament just tell us who God is. Og nogle af de scener i det gamle testamente, som vi bedst kan huske, de beskriver bare, hvem Gud er. For example, we look at the life of Moses. For eksempel, hvis vi ser på Moses liv. Has everybody seen the film The Prince of Egypt? Har I set den der tegnefilm, Prinsen af Egypten? I won't sing the great song that's in that film to you. Ja, jeg skal nok lade være med at synge den temasang, der er i den. But can anybody remember what the key line of that song is? Men kan I huske selve hovedlinjen i omkvædet? There will be miracles. Nå ja. There we go. Lovely. When you believe. Der sker mirakler, når du tror. Now, I hate to quote a Hollywood film. Jeg hader at stå og citere en Hollywood-film. It does not have the same authority as For det Scripture, har ikke helt samme autoritet som skriften. unless that film is The Lord of the Rings. Bortset fra, hvis det er Ringenes Herre. That's a joke. Don't stone me for heresy. Nej, det er bare en joke. But the story of Moses Men historien om Moses, is a story of God demonstrating who he is. det er en historie om, hvordan Gud demonstrerer, hvem han er. Not just to the Egyptians, Ikke bare for egypterne, but to his people, the men for Israelites. hans folk, israelitterne. They simply do not know the God that they worship. De forstår ikke, de kender ikke den Gud, de tilbeder. And the miraculous powers are God showing us and showing his people who he really is. Og de her mirakuløse handlinger, det viser hans folk, hvem han virkelig er. The plagues that are sent to the Egyptians, De plager, som bliver sendt til Egypten, the parting of the sea, hvordan at det røde hav deler sig, the water that comes from a rock in the og wilderness, det vand, der springer ud af en klippe i ørkenen. when daily bread is provided, Og da de får mad hver dag, or when God sends them quail. eller da Gud sender dem vakler. Through it all, God's people are loved and cared for,
Igennem alt det er det en omsorg og en kærlighed, Gud viser til sit folk. And the powers of other gods are dethroned. Og de andre guder, de falder nærmest ned af tronerne ved synet. They are proven to be insufficient in the face of Yahweh. De kan bare ikke rigtig stå mål med Yahweh. And as a kid growing up, I loved the story of the Old Testament, of the prophets of Baal and Elijah. Og da jeg var barn, der elskede jeg den der historie om Baals profeterne og Do you Elias. know that story? Kender I den historie? Plenty of bloodshed, Masser af blod og fire from heaven. ild fra himlen. Og I love the bit where Elijah starts joking with them and saying, "Where is your God? Is he asleep?" Og jeg elsker det, hvor Elias begynder at lave fis med dem og siger, hvor er jeres guder? Er de på toilettet? Sover de? And fire comes down from Og heaven der kommer ild ned fra himlen, and incinerates Elijah's sacrifice. der bare totalt brænder Elias offer op. But here's what we can easily be distracted by if we only focus on the miraculous. Men vi kan bare nemt miste fokus, hvis vi kun fokuserer på det mirakuløse. The people of God are delivered from following false idols. Men sagen er den, at Guds folk bliver sat fri fra at følge falske guder, afguder. And God's name is held up higher than any other. Og Guds navn bliver holdt op højere end noget andet navn. And of course, when we come to the Gospels, Og når vi så kommer frem til evangelierne, miracles operate in a similar way with Jesus. så ser vi, at mirakler fungerer på en lignende måde med Jesus. Except this time they are confirming the identity of Jesus. Men denne gang, der bekræfter de, hvem Jesus er. They're telling us about the kind of king that he is, De fortæller os, hvilken slags konge han er, and what kind of kingdom he's come to og build. hvilken slags rige han repræsenterer. So let's look how it works with Jesus. Så lad os se, hvordan det virker med Jesus. Again, we see lots of different types of miracles. Igen ser vi mange forskellige slags mirakler. We see resurrection of the dead with Lazarus. Vi ser, at Lazarus bliver opvakt fra de døde. We see the healing miracles. Vi ser helbredelsesgerninger. We see Peter's mother-in-law cured. Vi ser, at Peters svigermor bliver We see rask. paralytics walking. Og vi ser lamme gå Blind people see. og blinde se. Women with internal bleeding are healed. Og en kvinde med en blødning gennem mange år bliver helbredt. Lepers are restored. Spedalske bliver gjort hele. We see miracles of nature as well. Og vi ser også mirakler i naturen. Thousands are fed with a boy's packed lunch. At tusindvis får mad bare for en lille drengs madpakke. Storms are stilled. Og der bliver stille midt i storme. Water is walked upon. Og der bliver gået på vand. And water's turned into wine. Og der er også vand, der bliver gjort til vin. And as the old joke goes, Og som den gamle vits siger, some Christians have been trying to turn it back ever since. at der er nogle kristne, der har prøvet at lave det tilbage til vand siden. Det er ikke meget for at drikke vin. And if we carefully read the gospel narratives, Så hvis vi virkelig nærlæser historierne i evangelierne, compassion is at the heart of every miracle of Jesus. så kan vi se, at barmhjertighed er ved roden af hver eneste mirakel, Jesus udfører. He's walking on water to comfort scared disciples. Han går på vandet for at trøste skræmte disciple. He has compassion on people who come who need healing. Han har barmhjertighed og omsorg for mennesker, der er desperat efter helbredelse. He's got compassion on the crowd when he feeds 5,000 hungry people. Og han har også omsorg i det, at han giver 5.000 sultne mennesker mad. I think most of us will know the shortest verse of the Bible, Jesus wept, Og jeg tror, mange af os kender det korteste vers i Bibelen, Jesus græd. comes about when he visits Lazarus' tomb. Det læser man, når han var ved Lazarus grav. And the word there to describe Jesus' compassion Og det ord, det viser bare, at Jesus havde omsorg, barmhjertighed. is a Greek word that means gut wrench. Og det græske ord betyder egentlig, at det nærmest vender sig ind i en af omsorg. Have you ever felt so compassionate for somebody else Har du nogensinde følt sådan en omsorg for et andet menneske? that your stomach twists into a knot? Er det som om din mave slår knuder på sig selv?
because you're desperate for them to see Fordi du breakthrough. ønsker bare, at de skal få et gennembrud. Friends, that is what motivated Jesus' Og miracles. det er det, der motiverede Jesus mirakler. That type of compassion. Den slags omsorg. And he even has compassion on the wedding host. Selv verden for det der bryllup havde han barmhjertighed med. Who's run out of wine. Han er løbet tør for vin. And just like the Old Testament, all of these miracles Og i det gamle testamente kan man se, at alle de her mirakler, all serve a purpose. de tjener alle sammen et formål. They're pointing to the truth of who Jesus is. De peger hen imod, hvem Jesus er. In fact, in John's Gospel, the word that he uses for miracles I Johannes evangeliet ser vi det ord, han bruger for mirakler. is the word sign. Det er ordet tegn. Like a sign pointing an arrow. Ligesom et skilt, hvor der er en pil på. They're revealing who the king is Der peger hen imod, hvem kongen er. and what his kingdom looks like. Og hvordan hans rige ser ud. But let's move on to the role of faith in all of this. Men lad os se hen til kigge lidt på, hvilken rolle tro spiller i det her. As we've already said, there seems to be a link between the gift of faith and miraculous powers. For som jeg allerede har sagt, så ser det ud som om, at der er en forbindelse mellem troens gave og mirakler. Faith does seem to matter. Tro har en betydning. The ability to trust in God when the odds are against us. Evnen til at have tillid til Gud, når omstændighederne er imod os. And just on its own, we see that gift in the Old Testament too, don't we? Og det ser vi også i det gamle testamente. Think about poor old Noah. Tænk på stakkels gamle Noah. Noah builds a boat, Han byggede en båd, and everyone laughs at him. og alle grinede af ham. Does anybody know how many years went by before the rains came? Er nogen af jer, der ved, hvor mange år der faktisk gik, før det begyndte at regne? Many, Der gik mange år. many years. Mange år. I can't remember what the exact number is, Jeg kan ikke but huske det præcise antal, it's a men long, long var time of lang tid. waiting. It's an act of faith. Det krævede tro. Think about Abraham. Tænk på Abraham. Abraham left his home to find another. Abraham, han forlod sit hjem i en søgen mod noget andet. When God came and spoke to Abraham, he didn't tell him where the end of the journey was. Så da Gud kom og sagde til Abraham, at han skulle tage afsted, der sagde han ikke, hvor han ville ende hen. He said, leave your home and I'll make you into a nation. Så han sagde bare, bryd op fra dit hjem, og så vil jeg gøre dig til en nation. And that was enough for Abraham to say yes. Og det var nok til, at Abraham sagde ja. And when he and Sarah were old and childless, Så også da ham og Sara var gamle og barnløse, they had to have faith, så måtte de have tro, and sometimes they had a lack of faith og nogle gange manglede de in tro, waiting for God's plans and purposes. mens de ventede på Guds plan og formål. David, of course, left behind his armor and faced Goliath. Og vi ser med David, han lagde bare rustningen, og så gik han head on imod Goliat med sin slangebøs, With 5 pebbles. med kun 5 sten. All of them, more and more stories, all trusting and putting their faith in God. Og det alle de historier, det viser nogle mennesker, som imod alle odds stolede på Gud. And in the Gospels, we find stories of incredible faith too, don't we? Og også i evangelierne finder vi historier om en fantastisk tro. In unexpected people and places. Uventede steder og folk. In Matthew 8, Jesus visits a place called Capernaum. I Matthæus 8 besøger Jesus en by, der hedder Kapernaum. And it's approached by a Gentile believer in the Roman army. Og han møder en troende i den romerske hær, Who pleads for the life of his servant. som tigger ham om hans tjener skal leve. And Jesus asks this question. Og Jesus stiller ham et spørgsmål. Shall I come and heal him? Skal jeg komme og helbrede ham? And what he means by that is this. Og det Jesus mener med det spørgsmål, Do you expect me, a Jew, det er, regner du med, at jeg som er jøde, to come to your house, a Gentile, skal komme hjem til dig som er hedning? worse than that, a Roman, Endda noget så forfærdeligt som en romer. part of the occupying forces, Det er folk, som har besat vores land to heal him? for at helbrede din tjener.
Now, Jesus isn't being difficult here. Det er ikke fordi Jesus vil være på tværs, Jesus is getting his fishing rod out, men Jesus han finder sin fiskestang frem, and he's trying to catch people who have faith. og han prøver at fange mennesker, som har tro. Even though it would have been a no-go area for a Jewish teacher. Selvom at det er ikke noget, som en jødisk lærer nogensinde vil gøre. And this is how the Roman replies. Så romeren han svarer, He says, Lord, I do not deserve you to come under Herre, my jeg roof, har ikke fortjent, at du kommer hjem under mit tag. but just say the word and my servant will be healed. Men bare sig et ord, så bliver min tjener rask. For I myself are a man under authority, Men jeg selv er en mand under autoritet, with soldiers under me. med soldater under mig. I tell this one, go, and he does. Og jeg siger til en, gå, og så går han. I say that one, come, and he Og comes. siger til en anden, kom herhen, så kommer han. I say to my servant, do this, and he does Og jeg it. siger til min tjener, gør det her, og så gør han det. Jesus is amazed at that response. Og Jesus han er helt målløs over den respons. He heals the servant, Så han helbreder tjeneren, but more importantly than that, he says this. men endnu vigtigere, så siger han, He says, I've not found anyone in Israel with such faith. jeg har ikke fundet nogen i Israel, der har sådan en tro. You see, the centurion understood how authority worked. Fordi den her befalingsmand, han forstod, hvordan autoritet fungerer. And most importantly than that, he understood that Jesus had authority. Og han forstod, hvilken autoritet Jesus har. And he took appropriate action. Og han handlede derefter. Friends, do we understand the authority that Jesus has? Forstår vi virkelig den autoritet, som Jesus har? And do we understand that Jesus says that all authority on heaven and earth is given to me? Forstår vi, at Jesus han siger, al magt i himlen og på jorden er givet til mig? And what does he say to his disciples? Hvad siger han til sine disciple? I give it to you. Jeg giver det til jer. Same authority, Den samme autoritet I give it to you. giver jeg til jer. That is the gift of faith. Det er troens gave. To understand the authority that we have been given At forstå den autoritet, vi er blevet givet. and to act in it every day. Og agere i den hver dag. We're going to come back to that in just a moment. Det kommer vi tilbage til om lidt. See, Jesus was amazed at the quality of faith, not the quantity. Så Jesus han blev imponeret over kvaliteten af tro, og ikke nødvendigvis kvantiteten. And I believe if we can cultivate that kind of faith in our life, Og jeg tror, at hvis vi kan fremelske den slags autoritet i vores liv, it will always cultivate the miraculous. så vil det altid give plads til det mirakuløse. Not always in every situation, Ikke altid i alle situationer, but more situations men flere situationer, than if we didn't have that faith in the first end hvis vi place. ikke troede overhovedet. That is so important that we grasp that. Og det er vigtigt, at vi får fat i det. And I think teenagers get this point more than we get it. Og jeg tror, at teenager, de har bedre fat i det, end vi har. That's why I'm so excited by the teenagers that have come here today. Og det er derfor, jeg er så glad for de unge, der er kommet her i dag. They say that the part of the brain that thinks about consequences For de siger, at den del af hjernen, der tænker på konsekvenser, doesn't develop until our late 20s. den er ikke fuldt udviklet før slut 20'erne. My wife would say, Min kone, hun vil påstå, in some people they still haven't got it. at der er nogle mennesker, der stadigvæk ikke har den But udviklet. that's maybe why some movements that have revolutionized the world Men det er måske derfor, at nogle bevægelser, der har revolutioneret verden, are started by teenagers. har været startet af teenager. I once heard the story of some schoolgirls who wanted to start a Christian union in their school. Jeg hørte for eksempel om nogle skolepiger, som ville starte en kristen klub i deres skole. That is something that's normally allowed in the United Kingdom still. Og det er noget, som man stadigvæk godt må gøre i England. So they went to see the head teacher and they were told no. Så de gik hen til inspektøren, og inspektøren sagde nej. And so they prayed. Og så bad de. The head teacher got offered a promotion and left. Og så fik inspektøren en forfremmelse og forlod skolen. A new head teacher was appointed. Og så kom der en ny inspektør. And so they went to see her. Og så gik de hen og spurgte hende. And again they were told no. Og så fik de igen et nej. And so they prayed that the teacher would change their mind or leave. Og så bad de igen om, at hun ville ændre mening eller flytte et andet sted hen.
The head teacher, after many years of struggling with infertility, Men efter mange år ikke at kunne få børn, got unexpectedly så pregnant and blev had to den her leave. inspektør lige pludselig gravid. A new head teacher was appointed, Og så kom der en ny inspektør. and the girls went to see this new Og så teacher. gik pigerne ind og spurgte hende. They told him, "We want a Christian union. Og de sagde, vi vil gerne lave en kristen klub. You need to know you're the third head teacher that we've seen off. Og vi vil gerne have, du ved, at du er den tredje, vi spørger, og de andre der har måttet forlade stedet. We have prayed the previous two out of their jobs. Vi har bedt de 2 andre ud af et job. We will not stop praying until we see a Christian union. Så vi vil ikke holde op med at bede, før vi ser en kristen klub. And we advise you not to take on our God." Og vi vil bare råde dig til ikke at gå i clinch med vores Gud. There was a very long pause, Så var der en meget lang pause, and the head teacher said this, og så sagde inspektøren, "Okay, okay, I'm a Christian. jeg er kristen, Why don't we set this up together?" så lad os starte en klub sammen. And within 6 months, half of their entire year group Så inden for et halvt år, så var halvdelen af hele den årgang were going to the Christian union. med i den kristne klub. Because those girls went to all of their friends Fordi at de piger, de gik hen til alle deres venner, and said, "If you don't come to the Christian union, så sagde de, hvis I ikke kommer med i den kristne klub, we're going to pray that you come." så vil vi bede om, at I kommer. You see, word had spread throughout that school what Fordi happened, at der havde gået rygter på skolen om, hvad der var sket. and nobody dared take those Så girls' der var ingen, der faith on. turde at gå imod dem. You see, the quality and not the quantity of faith Så is det what er matters. kvaliteten og ikke kvantiteten af tro, der betyder noget. And teenage girls grasp that concept better than most adults ever could. Og teenagepiger, de forstår det koncept bedre end mange voksne. And such faith leads to extraordinary outcomes. Og sådan en tro leder til fantastiske resultater. John Wimber, who was a significant Christian pastor, John Wimber, som var en betydningsfuld kristen leder, famously said this once: han sagde, er berømt for det her citat. "Faith is the medium through which God releases his power." Tro er det middel, Gud bruger til at forløse sin kraft. I'm reminded of the woman who touched Jesus' cloak in Mark 5. Jeg tænker for eksempel på den kvinde, som rørte ved Jesus kappe i Markus 5. Or the Gentile woman in Matthew 15 who's desperate to see her daughter set free from demonic possession. Eller en anden kvinde i et evangelium, som er desperat efter at se sin datter sat fri for dæmonisk besættelse. She's turned away by Jesus to start with because he's come to the lost sheep of Israel. Til at starte med, så bliver den her kvinde vist væk af Jesus, fordi hun ikke er jøde. What changes things? Men hvad ændrer det? Her faith. Hendes tro. She says, "Even the dogs eat the crumbs Hun siger selv, hundene spiser jo de krummer, that fall from the master's table." som falder ned af mesterens bord. In other words, Med andre ord, surely there's enough to go round. hun siger, der må være nok til, at jeg også kan få en krumme. And Jesus is stunned by that level of faith. Og Jesus, han bliver helt målløs over den tro, hun har. And her daughter is healed. Og hendes datter bliver helbredt. We've also got Peter walking on water as he had faith in Jesus. Og vi ser også, at Peter, han kan gå på vandet, når han tror på Jesus. And that paralytic man lowered through the roof. Og der er også en lam mand, som bliver sænket ned gennem et tag. The persistent faith of his friends breaking through the roof At hans venner har tro nok til at lave et hul i taget. allowed that miracle to take place. Skaber rum for, at det mirakel kan finde sted. And if we're being honest, there are plenty of places where Jesus cannot do miracles. Men der er også nogle steder, hvor Jesus ikke kan udføre mirakler. And sometimes the reason is because of a lack of faith. Og nogle gange er det, fordi der mangler tro. It's not always the case, of course. Det er ikke altid tilfældet, selvfølgelig. And we need to be careful when, despite having faith that God could do a miracle, Og vi skal bare være forsigtige, når vi har tro for, at Gud kan gøre et mirakel, we don't see it happen. og vi ikke ser det ske. Sometimes that's where the gift of faith Nogle gange så er det der, at troens gave, means holding on to hope in Jesus no matter what we experience in det this life. betyder at holde fast i håbet på Jesus, lige meget hvad vi ser og ikke ser. But sometimes I wonder if we don't see the miracles that we'd like to see Men nogle gange tænker jeg også, at vi måske ikke ser de mirakler, vi gerne vil se, because we never ask.
fordi vi aldrig spørger. Somebody once said, "Do I see everyone healed that I pray for?" Der var en, der sagde, ser jeg alle helbredt, som jeg beder for? No. Nej. But more healings seem to take place the more I ask. Men jo mere jeg spørger, jo flere bliver der helbredt. So when we look at the Bible, we see that if we want to see God move in power, Så i Bibelen kan vi bare se en rød tråd, at hvis vi ønsker at se Gud virke med kraft, then clearly faith is an important part of that. så er troen tydeligvis en vigtig del af det. And clearly some people are given a specific special gift of faith. Og der er bare nogen, der får en specifik troens gave. So I guess the question is, do we need that type of faith in our life? Så jeg tænker, at spørgsmålet er, har vi brug for den slags tro i vores liv? But there's no point being given it if we're not going to walk in it. Men der er ingen grund til, at vi får den, hvis vi ikke vil bruge den. So just a few pieces of advice as we seek to today operate in these gifts. Så bare nogle retningslinjer, nogle tips til, hvordan vi får det til at virke i vores liv. Firstly, find people who are ahead of you in this area. Find mennesker, det er det første punkt. Find mennesker, der er noget længere end dig på det område. And spend time with them. Og brug tid sammen med dem. I love hanging around with Tim. Så jeg elsker at hænge ud med Tim. Even if he has appalling taste in football teams. Selvom han har en forfærdelig fodboldhold, han holder med. Because if you haven't noticed something about Tim by now, Så hvis måske har I lagt mærke til en ting ved Tim. he makes people get out of their comfort zones. Han får folk til at komme ud af deres komfortzoner. And there are other people in my life that I intentionally hang around with. Og der er andre mennesker i mit liv, som jeg søger at bruge tid sammen med. Because their level of faith is deeper than mine. Fordi deres niveau af tro er dybere end mit. Seek those people out. Søg de mennesker, find de mennesker ud. Spend time with them Brug in tid prayer sammen med dem and ask for them to pray for that gift og for you. få dem til at bede for dig. Secondly, let's breed a culture in our churches of no fear. Lad os lave en kultur i vores kirker, hvor der ikke er nogen frygt. A culture where we're able to take risks. En tro, hvor vi er i stand til at løbe risici. Once again, John Wimber said this, Og John Wimber igen, han sagde, and I'm not sure if this is going to work in the translation, but we'll try. it's not. You know what's coming. Is it risky? Yeah. Faith is spelt Ja, tro staves R-I-S-K. R-I-S-I-K-O. Did that work? Does that work? It's just a We bit longer in Oh, Danish. okay. But it's spelt risk. Det staves risiko. To have faith is to take risks. At have tro, det er at løbe en risiko. So can we build a culture within our churches Så kan vi bygge en kultur i vores kirker, where we allow others to see and hear prayers for healing and the miraculous? hvor vi giver rum for, at andre kan kalde på Gud og tro Gud for det mirakuløse. Even when it doesn't seem to work. Selv når det ikke ser ud til at virke. Let's create a culture where there's no fear or shame. Lad os skabe en kultur, hvor der ikke er tro, hvor der ikke er frygt og skam. Simply because we asked and it didn't happen. Der kommer af, at vi har bedt om noget, og det ikke er sket. Because when we breed a culture that is prepared to take risks, Fordi når vi fremmer en kultur, hvor der er plads til risiko, when we model that amongst ourselves, når vi er modeller for det i vores sammenhæng, and we do that in the middle of our congregations, og vi gør det midt i vores menighed, people will start to realize that they can do that too. så tænker folk, det kan jeg måske også But gøre. it does involve getting out of our comfort zones. Men det kræver, at vi kommer ud af vores komfortzone. The American writer Mark Twain said this, Den amerikanske forfatter Mark Twain, han siger, "The one who found out the most about the cat, what? the one who found out the most about the cat Den, som fandt ud af mest, den, som lærte mest om, hvad en kat er, is the one who grabbed it by the tail." det er den, som hiver fat i halen på den. And often when we think about the gift of faith and the miraculous, we think of heroes of the faith. Og nogle gange, når vi tænker på det mirakuløse, så tænker vi på de her troshelte. And we think, I'm just not like them. Og vi tænker, jeg er bare ikke sådan en troshelt. But if you haven't grasped the whole point of today, it's this. Men hvis du vil gribe fat i noget af det, jeg siger i dag, så er det, The same Spirit den samme ånd gives the same gifts giver de samme gaver in the same way,
på samme måde, for the same reason, af samme grund to us. til os. They're available for us today. Og gaverne er tilgængelige for os i dag. And they seek to do the same things as they do through Scripture. Og de virker på samme måde, som vi ser, det gør i skriften. They remind us who God is and point to Him Det minder os om, hvem Gud er, og peger hen imod ham, as the person who brings us true meaning and purpose in life. som den person, Jesus er, der giver os sand mening og betydning i vores liv. And they come to show us the type of kingdom He's come to establish. Og gaverne er til for at vise os det rige og det nærvær, han ønsker at fremme. Have you ever seen a trailer for a film that you're really excited about? Har I nogensinde set sådan en trailer for en film, der kommer, og I bliver bare helt begejstret for den film, I skal se? A really good trailer whets your appetite Hvis det er en rigtig god trailer, så giver det jer en appetit på den film. and makes sure that you spend the money later on Og den sikrer, at du senere hen vil bruge penge being at the main event. ved den premiere eller i And den I think biograf. the gifts of miraculous powers operate in the same way. Og sådan er det jo også med mirakelgerninger. They are an inbreaking of how it will one day always be. Det er et lille gennembrud for, hvordan det en dag vil være over hele jorden. They're a trailer for the future Det establishment er of en the kingdom. trailer for Guds kommende rige. And we need faith and miraculous powers in our world today, don't Og vi we? har virkelig brug for tro og undergerninger i vores verden i dag. But sometimes I think the greatest miracle of all is convincing somebody that there is something beyond our world. Nogle gange tror jeg, at det største mirakel er, at vi får overbevist nogen om, at der er noget, der går ud over den her verden. Convincing a skeptical and cynical world that there is something more. At få overbevist en kynisk og skeptisk verden om, at der er altså noget dybere. In the United Kingdom, we've just had our census taken. I England, der har vi lige haft en folketælling. And the main headline in the media is that for the first time, less than 50% of the UK are Christian. Og den hovedoverskriften er, at for første gang i historien er under halvdelen af englænderne kristne. The secular press reported that as a negative. Det skrev den verdslige presse om som noget negativt. Now I know that 46.5% of people that identify as Christian Og de 46,5%, der identificerer sig som kristne, won't all go to church det er ikke nogen, som alle sammen går i kirke. and may not really have the slightest clue of who Jesus Og is. det har måske ikke lige fattet, hvem Jesus helt er. But Men don't you think it's a miracle er det da ikke et mirakel, that after 40 years of non-stop wall-to-wall secularism, at efter 40 års bombardement med, at der ikke er nogen Gud, og sekulære områder er blevet promoveret, and the forcing of Christianity out of the public square, og al kristendom er blevet tvunget ud af det offentlige rum, don't you think it's a miracle that nearly 50% of people think that there's something else? så er det da et mirakel, at næsten 50% af befolkningen tror på, at der er noget mere. And in fact, when you analyze the other figures, Og når man så analyserer de andre tal, only 13,000 people in the UK så er der faktisk kun 13.000 mennesker i England, out of a population of 70 million eller hele Storbritannien, med en population of 70 million en befolkning på 70 millioner, actually identify as atheist. er der kun så få tusind, der identificerer sig som ateister. Faith is still there. Der er stadig tro. Everyone is thirsty. Alle sammen er tørstige. Everybody wants meaning and purpose. Alle ønsker mening og betydning. And what they're waiting for is someone with the gift of faith. Og de venter bare på, at der er nogen, der har troens gave. Just like those children in that school Ligesom de børn på den skole. will say, we're not having this. De siger, det vil vi ikke have. We can see a different future for this Vi country. kan se en anden fremtid for det her land. And we are going to pray for it until we Og see vi it. vil bede for det, indtil vi ser det. Someone once said that faith is the bird that knows the dawn is coming, Der er en, der engang har sagt, at
Tro er ligesom den fugl, der ved, at morgenen kommer. and still sings when it's dark. Men den begynder at synge, mens det stadig er mørkt. Shall we stand together? Skal vi rejse os?